Chevrolet Cruze. Sollash 2009. Menin namudi berneyi mashina. Men holti balonash. Полный наворот, стоп-старт. Полный наворот, совсем стоп-старт. Отпечатки. Hammash qoidaviy. Hozir doxiliy salongacha برای شما معلومات میدیم دوستان. داخلی salon. 4 elektropaket. Коробкаш, یعنی автомат. Климат контроль, мультироль. Килиташ, یعنی стоп-старт. Holtаш بسیار خوب. این هولت سالن کفای ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد دستان منه با سیدینیای پیش اباگریف دستان عزیز سیدینیای پیشش باز اباگریف موتور 1.6 1.1 سوزشواری بنزین راسخودش 7 لیتر 8 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 65000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 759 77 77. تویوتا کامری سالش 2010. ماشین امریکن که میباشد. یعنی نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمان پربیگش 70000 کیلومتر منه. این سی دی پلیر نارد کارابکش автомат مونیتور همه نوارات این زمانه سیدینیاش لیفت برسانه عزیز موتور دوینی سوزشواری بنزین راستخود چقدر؟ راستخودش 10 تا 11 تکری سخته میگردد ترخته با اینها کمتر میخورد نرخ ماشین 120000 تومان با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 909 70 70 Volkswagen Golf سالش 2009 ماشین وگان نمی باشد من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان نوار پسند شما باشه آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید و این پربیگش 25000 کیلومتر اینجا سی دی پلیر نارد کارابکش автомат مولتیرول 4 الکتروپاکت این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده یعنی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز موتور 2 سوزشواری دیزل расходаш 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد یعنی حالت موتور ماشین نرخ ماشین 60000 تومان با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 993 0045 57 0045 من خونده اوانته 66000 تومان به سودا شد سالش نکن سالش 2008 وگانی 66000 تومان به آزی سودا شد خریده برخت آمده Honda CR-V سالش 2009 ماشین وگان نمی باشد یوروپی که
این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالتی بالانی ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برایش ما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат, бортош компьютер, климат контроль, мультирол. Сиденьёш кожаный, бо дутта сиденьёй пеш обогрев, достони азиз. Мани ҳолати салони кафои мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. ман ин ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодаед. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 22 55. Hyundai Tucson солаш 2010. мошин вагонли мебошад. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз кафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, бортош компьютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. ман ҳолати салони мошин сиденьёш обогрев мебошад, кожаный. ман ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. салонҳои қафошам кожаный, сиденьёш обогрев. мотор 2 сӯзишвори дизел. расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 38 38 92 773 45 75. Toyota Camry солаш 2010. мошини вагонли мебошад. корейский. ман ин намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, манинҷа CD плеер, монитор. ин ҳолати салони мошин, сиденьёш обогрев бо сиденьё лифт дӯстони азиз. сиденьё лифт. ман ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расход намедонам. расход номаълум. 10 11 будем. 10 11. тақрибан 10-11 литр 100 километр ба. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 145 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 918 00 74. гаси 102 солаш 98. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад.
пробегаш 74 000 километр дӯстони азиз. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. сиденьёш, обшивкаҳош бисёр хушрӯ. мотор 24 нархи мошин 28 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 976 22 11. 92 гуфтида? ҳа 2000 ва 3102 солаш 2000. Мени намуди биёрнаи мошин дӯстони азиз. мени намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон пробегаш 43 000 километр. мошин кам гаштагӣ. сиденьёш кожини мебошад. ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. нархаш чанд? нархи мошин 30 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 800 03 57.